Okay, so love in action. Point number 1. Love in action sees need, not status. Okay. Ang gugma di ay nga adunay buhat, makakita siya sa panginahanglan. Okay. Ug dili ang imong status sa kinabuhi mga igsoon. Hallelujah. So, sa Luke 10:33, a man from Samaria then came traveling along the road, but when he saw the man, he felt sorry for him. Okay, so, kaning Samaritan, nga tao, nga niduol ngadto sa kadtong man nga half dead, iyahan gi tabangan pagkakita niya, iyang giduol og iya dayong gi tabangan, and he felt sorry for him kay kanang kuan baya kulata siya gikuan siya nawa na siya sinina or unsay nahitabo niya kung moingon tag half dead siguro nagdugo-dugo to gikulatag maayo, di ba, nya gipanguhaan pa jud siya mga alahas, mga unsa pa diha. And then nakakita siya sa need, unya wala siya nagtan-aw sa status. Kinsa man ni, uy kinsa man na nga tao, kuan man na siya kanang naaba ko'y makuha ani kung mutabang ko ani, di ba, usahay karon kung makita taglay na disgrasya, unsay una nga buhaton? Okay, kuha di cellphone. Vlog ta. Oy mga igso, oy kanang mga sana. Hello guys. Naay kuan dire, o di ba? Maunay kasagaran karon nga buhaton. Kinsa man ang tawhanan? Napoy mo ingon dire, mo comment dayon sa kuan sa live nga. Kinsa man na mga mangutana o kinsa man na buutan ba na, uy si kuan man na kadto man ang maldito nga tao. Mo nay kasagaran nga reaction sa tao kung makakita og tabangunon. Pero kaning good Samaritan nga atong gibasa karon, he sees the need and not the status. Wala niya gitanaw kung sa status ingani, Yahudiyo man na ito. Di ba nga dili ba yan na sila pwede dili na sila pwede magtapo or kana mag-uban kay kontra lagi sila. Pero iyang gitabangan mga igsoon. The Samaritan saw him and had compassion. Okay, so ang nahitabo sa story, pagpakita sa tao nga taga Samaria, gitawag siya nga Samaritano. So, pagkakita niya sa tao nga half dead, iya da yung giduol, yang gitambalan, siguro, kuha na siya sa niya first aid. Iya sang gikuha ng alcohol, or unsa may gamiton, basta first aid, basig na nga piang, iya sang ban-aid. Then, iya daw ni siyang gibutangan og oil, o niya, kanang wine, mao man tambal kanang bino bitaw para hinlo. Okay, so mao na gibuhat sa usa ka Samaritan ngadto sa tao dayon iyang gidala, iyang gipasakay sa donkey. Unya kung donkey kay usa ra masiguro masakay sa donkey, no? So instead nga siya to musakay, ang kadtong tao nga iyang gitabangan mo iyang gipasakay yun, iyang gidala ngadto sa kanang inn. So iya jung gihatag aka na bitawng full nga compassion or kaluoy sa tao nga half dead adto nga time. So makita nato nga ang iyahang gugma sa usa ka tawo aduna gyoy buhat. Amen. Gipakita niya nga ning kuan siya dayon, ni action sa dayon, iyahang gibutang bandage, nya iyahang gidala to sa inn, unya iya pa jung giingnan ang innkeeper nga, "Sir, kung aduna pa ganing musubra sa yaman tong gitagaan og 2 silver ang innkeeper, no? Then ingon siya kung makulangan pa jud to niya musubra ang gasto sa pag-atiman adtong kadtong tao, iyahang bayaran inigbalik niya." Ang katupong innkeeper wa po naguna-huna ba nga hala, what if di na nimo balik ni dawhana? Pero wala ra po to siya gikuan. So ingon siya nga kanang naa siya gipakita ba nga willingness to help that people nga wala siya, bisan ganing wala siya kaila. So, gipakita ni Jesus nga bisan pa man nga ni mga igsoon nga gihuna-huna sa tao nga dili siya takos, dili siya pinili, hugaw siya, pero gipakita ni nga story nga kitang tanan mga igsoon kanang pariharatag level sa Ginoo. Pariharatag tan-aw, di walay taas nato, walay ubos. Nindot man na sila kay maura man jud na sila tagdon sa church kay dato man sila. Kami nga mga pobre, ari ra jud mi. Ayo paghunahuna anak mga igsoon.
Kay ang Dios nga atong gilagaran pariha ra jud tang tanan. Inig atubang sa Ginoo, inig atubang nato sa Ginoo, dili moingon ang Ginoo, ikaw prinsipe or ikaw mayor, dili. Pariha tawgon niya ang atong tagsa-tagsa nga mga pangalan. Kung nahisulat sa libro sa kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So Jesus himself loved people based on need. Okay, numduman nato, not status. Ang Ginoo mga igsoon, kanang iyahang gipakita mga igsoon nga ang iyang paghigugma nato nagbase ni siya sa unsay imong gikinahanglan. Okay, so mohimo ni siya action kung unsay imong gikinahanglan personally, dili siya magtan-aw sa atong status. Kani si kuan kay dato man ni siya, ka-afford na ni siya. Okay ra ni siya, pasagdan na ni nako siya. Ari lang kumutabang sa mga tabangunon jud. Dili mga igsoon. We are all kanang pantay-pantay ra jud ta sa mata sa Ginoo. Okay, so love in action sees need, not status. Kabantay mo sa story ni Bartimaeus. Kinsa man ni si Bartimaeus be? Kinsa man ni si Bartimaeus? Kadtong isa ka tawo nga buta nga nangayo siya og pakitabang sa Ginoo. So Bartimaeus was poor, blind, considered a disturbance, yet Jesus stopped for him. So kaning usa ka tawo nga si Bartimaeus, usa ni siya ka pobre nga tawo, buta pa gyud siya. Sama niya pagtrabaho, so mapobre jud siya kay buta man, siguro siya panglimos. Nya i-consider nimo siya nga disturbance siya sa mga tao kay na siya sa daplin sa kalsada, maglingkod niya sige pangayo. Nya one day nakadungog siya nga naa si Jesus. Sige siya singgit. Nangayo siya tabang sa Ginoo. So Jesus stopped for him. Sa iyang pagtawag ni Jesus, ninghunong si Jesus. So si Jesus wala nagtan-aw sa sitwasyon or sa status sa usa ka tawo nga buta nga si Bartimaeus, but he saw a man's need. Gitan-aw niya unsay gikinahanglan ni Bartimaeus adto nga time. Ingon siya, unsa may gusto nimo nga akong buhaton? Kung ikaw buta, unsa may gusto nimo? Pwede man siya mo ingon, gusto kong pagkaon. Di ba? Kay gigutom ba siya kanang kuan ba siya? Sige siya limos, nga na. Or gai kog kwarta. Pero ang iyang giingon is, gusto siya nga makakita. Kay kung makakita siya, makahimo na siya pag trabaho, makahimo na siya og pagpangita og kuan. Hindi pa kayong jud na nga example, no? So, if Christ ignore status, his followers do the same. Kita mga igsoon, followers magkata ni Christ, ni Jesus Christ. So, we must be like Jesus nga dili ta magtan-aw sa status sa atong mga neighbors. Dili ta magtan-aw og kanang sitwasyon or unsa man ang status sa kinabuhi ba. Kung unsa siya, kanira kong tabangan, pilion ra nimo. So dapat pariha sa gipakita ni Jesus Christ nga usa ka sumbingay ba, a parable about aning a good Samaritan. Akong na kuan ba mga igsoon, si Jesus hilig siya og mga parabulo, no? Dili siya direct nga mo tubag dayon. Iya kang tagaan ba og kana bitang maghuna-huna ka. Kaning usa ka lawyer, bright naman ni siya, kabalo man ni siya, pero nganong nangutana pa man siya ani. Ngano iya pa man yung gisukit-sukit si Jesus. Nya gitubag siya ni Jesus usa ka parable nga siya ra pod mismo ang makatubag, o di ba? So usahay sa atong mga kinabuhi mga igsoon, natay mga questions, mga doubts. Pero usahay kabalo ta sa tubag nang gusto lang jud ta mo kuan ba? Bura bitaw gusto lang jud ta nato unsay tawag nga ni justified ba nga? Pwede ra man siguro Lord nga dili ra ko mo simba Lord. Like nga na ba? Pwede ra di mo simba Lord. Inganaon na to ang Ginoo pero naagid sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan gid ta. Ayaw unda nga ang panagtigom nga sama niini. Fellowship. Pwede ra man Lord adto ra ko sa balay mo simba.
Yes, pwede raman mo simba ka, pero lahi to nga klase nga pagsimba kang naar imuhara personal. Pero kani nga pagsimba, kani nga nasa church, fellowship ni siya to kanabang lift up, pagdasig, pagdinasigay. So, ang lawyer gusto lang jud niya i-justify yang kaugalingon ba nga pilion ra nako akong higugmaon. Pero ang Ginoo maigsoon, bright kaayo. Iyang gipakita diri nga bisan pa man gani ang tao nga dili magkauyon, pero iyahang gigamit arong mahimong bida ba. Nga bisan pa man di ay sa mga status sa kinabuhi, ang gugma sa Dios mga igsoon dako siya ug dili gyud nato matugkad. Amen. Hallelujah.